शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हदपापवृन्दं वाराणसेनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये महायोगपीठां तदेवे मरत्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रै समागत्यतिष्ठं तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ गुरवे नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अदद्धूपः वनस्पते रसोच्छोचो गन्धाद्यो गन्धपुत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपं समर्पयामि साज्यं च वरदि संयुक्तं बन्धिना योजितं मयः दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्योतिमिरावः। दीपं समर्पयामि धूपदीपान्तरेण उपहार नैवेद्यं निवेदयामि। चतुष्कोणमण्डलं कृतवां तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् मोक्षयेत्। धेनवाः अमृते कृत्यो सत्यन्दवरदेन परिषञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोदवर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि तथा च मङ्गलनीराञ्जनदीपं दर्शयामि। शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा र मावोर बाबा र मावोर साई बाबा र मावर शुद्ध भक्त चंद्रभागा भाव कुंडलेक जागा कुंडलेक जागा भाव कुंडलेक जागा याहो याहो अवघे जण गुरु बाबांचे वंदन सायंचे वंदन गुरु बाबांचे वंदन गणो म्हणे बाबा साये धाव पाव माझे आये पाव माझे आये धाव पाव माझे आये। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय।
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమో శ్రీమాత్రే నమః దేవాయ నమో మహాలక్ష్మీదేవ్య నమో శ్రీ మహావిష్ణువే నమో బ్రహ్మ విష్ణుమహేశ్వర స్వరూప శ్రీ దత్తాత్రేయాయ నమః శ్రీ దత్తా శరణమమ శ్రీ పాండురంగాయ నమః శ్రీ పాండురంగా శరణమో నమో నారాయణాయ నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమో గోవిందాయ నమో అనంత పద్మనాధీశ్వర అచ్యుతాయ పద్మనాదామోదయాదివాయ నమః ధన్వసర్వ శ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సరే శ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే హిమవంత ఋతువు మార్గశిరమాసే बहुलपक्षे शुभवासर्याय नमः इंदुवासरे सोमवासरे महादेवारि शिववार शुभवार शुभ नक्षत्र शुभदित प्रातःकालः सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय श्री कृष्ण परमात्मने नमः एकादश पर्वदिने नमः श्री तुलसी दलमाला समर्पयामि ओम वृंदाये तुलसी देव्याय प्रियाय केशवाय च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाये तुलसी देव्याय प्रियाय केशवाय च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः ओम श्री कृष्ण वासुदेव ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्रीकृष्ण परमात्मने नमः तुलसीदलमाल समर्पयामि ओम पंढरपुर पांडुरंग भगवान की जय हर हर महादेव शंभो शंकर नमः शंकराय शिवशंकराय च रुद्राय च भव्याय च नमस्कराय च नमः ओम तत्पुरुषमुखाय नमः ओम अघोरमुखाय नमो सद्योजातमुखन वामदेवमुखेशानमुखन अघोरेभ्यो गुरुभ्यो सर्वेभ्यो नमः ओ नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जय सर्वेश्वरा सदाशिव श्रीमन्महादेवाय नमो नमः ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भोवेहरं सर्वलोकैकनाथं श्रेयकान्ताय कल्याणनिधे श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। जय साई बाबा की जय।